السلام عليكم أعزائي التلاميذ، صحة رمضانكم encore une fois. شوفوا قبل ما نبدأ إن شاء الله راكم لاباس. قبل ما نبدأ الشرح ماذا بيا ديروا كابتور ديكران. نخلي لكم هنا quelques secondes باش ديروا كابتور ديكران. Voilà. On commence alors. هذيك النهار درنا مسح هكذا جوست un aperçu à le texte argumentatif. اليوم راح ندخلوا في لي ديتاي. alors لي ديتاي بربي ان شاء الله اليوم نشوفوهم هكذا ثاني ماهمش مفصلين، ها الاهم منهم باش ما ندخلوش في المتاهات، ومن بعد باش نبداو في لي تكست. ماذا بينا نطبقوا على لي تكست راح تفهموا اكثر واكثر. alors le texte argumentatif, l'auteur va essayer de convaincre ou de persuader le lecteur. واش معناتها convaincre؟ يقنعوا باستعمال المنطق. تسمى il va raisonner باستعمال المنطق، راح يريزوني ويستعمل المنطق، و en plus راح يستعمل المشاعر، ها راح يستعمل لو كوتي نتاع سنتيمون، المشاعر باش يقيس بها le lecteur ويقنعو. كي يقيسو راح يقنعو. donc l'auteur va essayer de convaincre ou de persuader ou de persuader le lecteur, c'est-à-dire de lui faire changer d'avis. يغير له رأيه في طريقة تفكيره، يغير له طريقة تفكيره، ورايح يروح بعيد، رايح يحاول يغير له طريقة تصرفه، ماشي غير يعود يفكر بطريقة أخرى، راح يولي يتصرف بطريقة أخرى. دونك سا فاسون داجير راح يروح بعيد. دونك هنا كيفاش راح يصل لهذا الهدف، لهذه النتيجة هذه، كيفاش راح يقدر يغير له سا فاسون دو بونسي، طريقة تفكيره وطريقة تصرفه. دونك كومون فاتيل y arriver، كيفاش راح يصل إلى هذا؟ il va utiliser des arguments، راح يستعمل حجج. هذيك الحجج راح يقوي بها لا تيز نتاعو. تسمى هو عنده رأي، لوتور عنده رأي، une opinion، une thèse، c'est la thèse، عنده une opinion. هذيك l'opinion رايح يطرحها، ورايح يستعمل حجج باش يقنع بهم القارئ. دونك هادوك لي زارغومون جاو باش يقويو الرأي. لي زارغومون الحجج جاو باش يقويو الرأي، والامثله ولي زيكزامبل اللي حيجبدهم من لا رياليتي رايحين يقويو الحجج. دونك الحجج يقويو الرأي، ولي زيكزامبل يقويو لي زارغومون. داكور. دونك il va utiliser des arguments حجج qui l'appuiera ou la renforcera avec des exemples. يجيب les exemples باش يقويو له الحجج نتاعو. alors dans un texte argumentatif il y a واش كاين في التكست argumentatif كامل. كاين تلقاو لو تام. وش هو لو تام؟ لو تام هو الموضوع، هو الفكرة العامة. attention il faudrait faire la différence entre le thème et le sujet. واش معناها تام وش معناها sujet؟ alors le thème هو الفكرة العامة، الموضوع العام، ولو سوجي هما لي سوجي هما اللي في التام. نعطيكم اكزومبل باش تفهموني. كي نقول لك لو تام هو المرأة، نجبد لك ان سوجي من موضوع المرأة، نقول لك المرأة التي تشتغل، اللي تخدم، هذا السوجي. الفكرة العامة لو تام هو المرأة. داكور. دونك لو تام سي سو دون بار لوتور، الفكرة العامة، الموضوع. واش كاين في لو تكست ارغومونتاتيف ثاني؟ كاينه لا بروبليماتيك، الاشكاليه. هادو بكل تلقاوهم وين؟ تلقاوهم في لانترودكسيون. هادو قلت لكم عليهم هذاك النهار، تلقاوهم في لانترودكسيون، يبانوا لكم ديجا في لانترودكسيون. تلقاو لا بروبليماتيك، الاشكاليه بالعربيه، الاشكاليه وراكم تشوفوا فيها في الفلسفه. عندكم لو تكست ارغومونتاتيف راهو او شو الفلسفه. alors une interrogation directe ou indirecte. تلقاو هاد لا بروبليماتيك هي تساؤل، سواء يكون هذاك التساؤل مباشر او غير مباشر. كي يعود مباشر راح تلقى علامه الاستفهام، غير مباشر ما كانش علامه الاستفهام.
mais c'est une interrogation. يسمى التساؤل تاني. Donc la problématique c'est une interrogation directe ou indirecte qui appelle deux thèses. معناتها مادام العبد كي يتساءل صافي كاينين أجوبة. مادام أنا نتساءل على حاجة راني ننتظر في أجوبة. الأجوبة هادو كاين واحد يقول لك راني مع وكاين واحد يقول لك راني كونتر. D'accord. Donc deux thèses, hein, les thèses qui appellent plutôt une interrogation qui appelle deux thèses. La thèse قادرة تقول pour, قادرة تقول contre. واش كاين تاني في le texte argumentatif est beaucoup plus et surtout في l'introduction نلقاو soit une thèse, enfin نلقاو la thèse ou نلقاو l'antithèse. Donc واش معناتها لا thèse ولا l'antithèse؟ تسمى واحد يا يقول لك راني معاه ولا يقول لك راني ضد. واش معناها هذيك؟ معناتها واش نخمو على لو تيم، سي سكون بونس دو تيم. دونك رايحين نديرو خيار ان شوا ونمدو راينا، نمدو ان بوين دو فيو ونمدو اسكو رانا بور ولا كونتر. داكوغ، هادو اللي شفناهم هذاك النهار، سي جوست ان بتي رابيل. Attention, ne pas confondre thème et thèse. La thèse, le thème هو الرأي plutôt هو الفكرة العامة، ou la thèse هو الرأي. Faut pas faire la différence. Qui يقول لك par exemple relever le thème du texte، ما تروحش تهزلو تعطيه la thèse. ولا كون يقول لك هز لي relever la thèse ما تروحش تعطيه le thème. Faudrait faire très attention. تروحوا le texte نتاعكم اعرفوا تفرزوا بيناتهم، تفرقوا بيناتهم. Alors, il y a trois types de textes argumentatifs. عندنا هاهم ثلاثة. Le premier type, le plaidoyer. واش معناتها le plaidoyer؟ معناتها l'auteur يجي مع، c'est la thèse défendue, soutenue. تسمى il défend, il défend, c'est-à-dire il soutient, يدافع، رايح يدافع على هذاك الموضوع. hein? C'est la thèse défendue, soutenue. C'est le pour. Donc واش يستعمل في هذا le genre le type de texte l'auteur راح يستعمل un lexique amélioratif. كل ما هو positif مادام راهو مع راح يستعمل le lexique amélioratif, le positif dans les arguments تاعو. d'accord. ودوك نشوفوا واش هما لي زارغومون هادو، واش معناتها كلمه ارغومون. الوغ ويزيد لهم لي زيكزامبل. انا قلنا لي زيكزامبل يجيو باش يقويو لي زارغومون. نعطيكم اكزامبل نتاع ان تكست دو تيب بليدويي لي بيانفي دو لا سيست. يقول لك القيلوله مليحه ويبدا يهضر لك يشكر لك فيها يمد لك غير الحوايج الملاح. دونك يفا يوتيليزي ان ليكسيك ميليوراتيف. قادر عندنا بزاف الحوايج اللي يقدر يهضر عليهم على لوتور. Je sais pas je sais pas la lecture, hein, la lecture مليحه ويعطيك alors عندنا لو تيب الثاني اللي هو لو ريكيزيتوار. واش معناها ريكيزيتوار؟ معناتها لا تيز ريفوتي. هنا قلنا كي تعود بليدويي معناتها راهو مع، ولو ريكيزيتوار راهو ضد هذاك الموضوع، c'est le contre. Il y a donc utilisation du lexique péjoratif. Donc il y a donc utilisation du lexique péjoratif. معناتها راح يستعمل كل ما هو سلبي، الكلمات السلبية باش شغل يقنعك باش تطيش عليك هذاك الموضوع، باش تغير رأيك موقفك منه وباش تغير مام تصرفك نتايا par le comportement تاعك. ويزيد لهم les exemples bien sûr pour appuyer ces arguments. Exemple de texte هذا de ce type de texte عندنا par exemple les méfaits du tabac. يقول لك attention le tabac ماهوش مليح ولا لا دروغ ولا هكذا يجيب لك موضوع. دونك نتوما في الباك تلقاو ساعات ان تكست فيه غير اون تيز، فيه اون تيز و لوتور بلاد تسمى il est pour يشكركم في الانترنت باغ اكزومبل من الاول للاخر. تقولوا نتوما انا ماناش في ديبا ديدي، هي راكم في ان تكست ان بليدويي. ان بليدويي قادر يعطيكم يهضر لكم على موضوع ماهوش مليح من الاول، موضوع مرفوض يرفضه هو اكسيتيرا. قادر يعطيكم موضوع فيه لي دو اللي هو لو ديبا ديدي. داكور. وين فيه اون كونتروفيرس، فيه دو بوين دو فيو، فيه رأيين، فيه رأي
رايين هذوك لي دو بوين دو فيو قادرين يكونوا دي بوين دو فيو اوبوزي هذا ضد هذا ان بوين دو فيو هذا ضد هذا ولا بون هذا كاين بوين دو فيو ويجي لو بوين دو فيو الثاني هذاك ما يجيش ضده يجي يعني يوافقوا بصح يزيد له تسمى يقول له صح المرأة لازم تقعد في دارها لازم تخدم بصح لازمها ولازمها دونك هنا سي يعطيه دي زيدي كومبليمونتير هنايا ما يدير دي ريستريكسيون l'auteur présente le thème puis la problématique qui appelle deux thèses donc في واش يدير l'auteur في l'introduction تاعو il présente le thème نتاعو ويزيد لا بروبليماتيك هذيك لا بروبليماتيك رايحة تنادي رأيين طبعا الرأيين هذوك الرأي الأول سي ان بليدويي ان بور والرأي الثاني قادر يكون لو ان ريكيزيتوار والله يكون ماشي غير ريكيزيتوار يكون اوتر شوز ويزيد مع الاخر هنا رايحين نهضروا على لا كونكلوزيون لا بوزيسيون دو لوتور هادو كل ما يقولكش ما يوضحش لوتور يقول لك راني هذا هو رأيي رايح يطرح لك آراء الرأي الأول والرأي الثاني ما يقولكش هذا رأيي الأول وهذا رأيي الثاني أنا يقول لك هذا الرأي الأول ها واش يقول وهو الرأي الأول الثاني واش يقول ويقول لك ها رأيي وين هو أنا la position de l'auteur تبان في la conclusion position de l'auteur dans le dernier paragraphe donc il est soit pour soit contre وساعات يكون يبين لك بلي راهو نوتر بصح جينيرالمون ما راهوش نوتر راهو مع رأي من الرأيين يوضحوا لك امبليسيتمون في اخر الكلمات نتاع لو ديرنيير باراغراف ورايحين يعيطوا لهم لا ديرنيير امبرسيون داكوغ دونك هنا درك نشوفوا جو سي با اسكو جي اوبليي كلكو شوز فوالا وي نهضروا دركا على لي بلان هنا كما تشوفوا كتبت بلان تيماتيك بلان ديالكتيك ما كتبتوش بالاحمر كتبت بالنوار الوغ كيعود عنده لو تكست كامل فيه اون تيز ان بليدويي واللوتور يهضر غير على موضوع ويهضر على بيان في موضوع مهم لو بلان تاعو سي ان بلان تيماتيك يهضر غير على ان تيم لو دوزيام تاني ريكيزيتوار لو بلان تاعو تيماتيك انا رانا نهضروا على لي بلان من بعد يبانوا في لو كونت روندو اوبجيكتيف اي كريتيك هادو بوكو راهم مهمين للكونت روندو اوبجيكتيف اي كريتيك عليها قلت لكم ديروا كابتور ديكران باسكو تحتاجوه هنايا quand c'est un débat, si c'est un débat, le plan est forcément dialectique. Maintenant, dit, c'est deux thèses, deux avis, deux opinions dialectiques qui ouvrent le débat. D'accord? Donc, nous les arguments. Voilà, les arguments de cas. Alors, ce sont les éléments de raisonnement, des preuves, des justifications, des causes, des conséquences, etc. Pour appuyer ou renforcer la thèse, ou l'antithèse, pour bien la défendre et pour arriver à convaincre et persuader le lecteur. Ça veut dire quoi en arabe? Alors, هادو les arguments هما هادوك العناصر اللي يريزوني بهم الكاتب c'est-à-dire كيعود يمد في رأي كيعود يمد في رأي هادو لازم نتفاهموا السام لو تكست ارغومونتاتيف قلنا فيه كيعود ان بليدويي فيه 3 parties. Bien sûr, tout texte fait 3 parties, l'introduction, le développement ou la conclusion. Mais كيعود un plaidoyer يكون فيه 3 paragraphes. Généralement 3 paragraphes. Le premier, l'introduction, il est fait le thème, il présente le thème, ou dit une assertion, l'assertion, ou dit la problématique, ou la problématique هذه راح تنتج لنا une thèse. La problématique هذه راح يذكر فيها تسمى يدير تساؤل ومن بعد يذكر لا تيز نتاعو هذا لو بليدويي لا تيز نتاعو هذيك هي بوزيتيف كما نقولوا حنايا ان بور ما راهوش تاعو الساعه ما يبينش بصح امبليسيتمون انديريكتومون رانا صاي نفهموا بلي لوتور راهو مع بصح سو ني كو في لا كونكلوزيون اللي يقول لك راني معاها هاد الفكره هادي داكوغ
mais في l'introduction ما يصرحش بها ما يجهرش بها. D'accord. في le développement نلقاو les arguments هادوك les arguments ils vont appuyer la thèse هذيك la thèse défendue هذيك ils vont défendre ces arguments vont défendre les arguments les présentés pour défendre هذيك la thèse هذاك الرأي ويجيب des exemples باش يرنفورسي les arguments تاعو. وش هو هاد لي زارغومون؟ رايح يريزوني فيهم، رايح يجيب دي زارغومون، رايح يجيب حجج هكا ويجيب فيهم ريزونمون، يجيب فيهم دي بروف دلائل، يجيب هكذا اسباب، يجيب دي كونسيكونس نتائج. ولهذا لازمنا نديرو الدرس تاع لي كوز لي كونسيكونس. دو توت فاسون كان لازم علينا نديروه في لو تكست هيستوريك، مي جي بريفيري لو ليسي pour le texte argumentatif. Donc تلقاو كلش في لي زارغومون يستعمل كلش en plus des connecteurs hein des connecteurs logiques يستعملهم et des connecteurs chronologiques enfin chronologiques des connecteurs logiques. D'accord. Alors هنا حطيت لكم je sais pas ce que vous avez compris si vous avez compris. Alors هنا حطيت لكم des verbes à utiliser dans le compte rendu. هنا باش vous les mémorisez تحتفظوا بهم تستعملوهم في le texte في le compte rendu. عندك verbe traiter, dénoncer, contester, réfuter, plaider, refuser, rejeter, critiquer, appuyer, renforcer. Il y en a d'autres hein, كاين بزاف. هنا عطيتكم des exemples برك حكموهم هكذا. Il faudrait les retenir. عندكم des questions qu'on pourrait vous poser. هادو أسئلة قادرة تطرح عليكم، يعني أنواع من الأسئلة اللي تطرح عليكم في le texte argumentatif. يقول لك relève des arguments، يقول لك كاينين des arguments ولا relève 3 arguments ولا 2 arguments. راح تروح le développement، ما تروح لا l'introduction لا الكونكلوزيون، تروح طول الديفلوبمون تحوس عليهم. جينيرالمون يقول لك dans le 3e paragraphe dans le 2e paragraphe يقول لك كاريمون هكذا. يسألك على لا بروبليماتيك، يقول لك شو لا بروبليماتيك. انت تقدر تروح تنزلو باغ اكزومبل لا تيز. لا تيز سي با لا بروبليماتيك. لو تيم انا قلنا faudrait pas confondre entre le thème et la thèse. ويطلب لك لا تيز ديفوندو، الرأي اللي يدافع عليه ولا الرأي اللي يرجوتيه ما يقبلوش. يقول لك كالي لا بوزيسيون دو لوتور، صافي يقول لك اسكو هنا تسأل لازمك تقول إلي بور ولا تقول إلي كونتر. وين تلقاها هذا الجواب؟ تلقاه في لا كونكلوزيون، سورتو لا كونكلوزيون تلقاه، ما تلقاه في حتى بلاصة أخرى. يسألك على لو ريزونمون، هادو سي بوكو بلوس بور لي لونغ. لو ريزونمون يقول لك وين ريزونمون استعملوا. Alors على بالنا بلي كاين لو ريزونمون اندكتيف، لو ريزونمون هادو نديروه درس ان شاء الله. اندكتيف، ديدكتيف، كاين لو كونسيسيف، كاين l'absurde, كاين plusieurs sortes de raisonnement. لا بروغريسيون تيماتيك يسألك عليها قدر ميم تاع السيونس يسألوكم عليها لا بروغريسيون. عندنا لا بروغريسيون لو تيم à thème constant, le texte à thème constant, le texte à thème linéaire, à thème dérivé, etc. هذا ثاني راهو درس، هذا درس، هذا درس. ويعطيكم على لي رابور لوجيك، يعطيك يقول لك هذه يعطيوها لكم بكل، يعطيك une phrase هكذا ويقول لك ما يمدلكش خلاص لو كونيكتور. يقول لك واش من كالي لو رابور لوجيك انتر لي دو بروبوزيسيون. انت تقول يا لا كوز يا لا كونسيكونس يا لوبوزيسيون يا لا كونسيسيون، انت وتشوف. هذا درس نديرو. دونك عندنا هادو لي 3 كور رايحين نديروهم بربي ان شاء الله، en plus d'autres. Voilà généralement ce que je devais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire il faudrait me comprendre الصيام وصافي راني درتها في الصباح بعد. Donc faites pas attention. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. صحة فطوركم et on se reverra inchallah la prochaine fois في les détails نتاع le texte argumentatif ونجيبو pourquoi pas un tout petit texte parce que allez, j'ai pas assez de place pour écrire tout le texte. un tout petit texte راح نطبقوا عليه الشيء اللي رانا شفناه بكل باش تفهموا مليح، ومن بعد نوليو لي سوجي دو باك ان شاء الله. السلام عليكم. الوغ كاينه اسئله طبعا راكم تسالوني وقولوا لي رايكم. اسكو الطريقه راهي يعني نكملوا فيها ولا نغيروا الطريقه نتاع التدريس هذه؟
Voilà, bien sûr, il faudrait que je vous dise que je ne donne pas tout, on n'a pas assez de temps. Maintenant, je fais le cours, maintenant, je fais la classe, donc j'essaie de dire, c'est-à-dire un résumé, bon, résumé non, mais un récapitulatif du cours, le texte argumentatif, par exemple. Tout ce que vous devez savoir, j'essaie de le mettre, à chaque fois, à chaque fois, mais ce qui est sûr, c'est que, Inch'Allah, je vais tout faire pour que vous compreniez soit le texte historique, ou l'argumentatif, ou l'exhortatif. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires, mais il faudrait juste vous abonner. Hein? Vous ne devez pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Vous appuyez sur تفعيل الجرس باش يوصلكم، باسكو الا كي تفعل الجرس راح يجيك الجديد، راح تشوفوا، راح تكون معايا قد مع الجديد. Voilà. En fait, فيما يخص la vidéo numéro 8, moi-même je ne l'ai pas trouvé, ça doit être une mauvaise manipulation de ma part, je ne sais pas. Voilà, Goulouli Barka, le thème, c'était quoi exactement? Je suis prête à refaire le cours. Je l'ai oublié parce que même Indiana, je l'ai supprimé من البيرو نتاعي. Mais قولوا لي parce que là لازم تسلسل مليح كيعود التسلسل. J'ai bien aimé les questions qui posaient toute la question عليها. Ça veut dire que vous suivez. Hein, c'est un bon signe. Voilà. Alors je vous dis encore une fois صحة فطوركم والسلام عليكم.